Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin, Ziona Fraisin, Ziona Fraisin, Ziona Fraisin. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora marainy, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora marainy hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Sotranao zay tompo Zuyani zafa nandray décision Hitako hafa mitsy fiainako izao Milamigna foana tsisy tebitebe Tsy vouzunguzungu mifatapana Satria tegna mafy fiarovany anahy Milamigny miadagny fa misy namagny izaho Iara-dalana mina Desineza hoe Iaraka mina hoe Misy namagny Jesosy no mavonjy Jesosy reriany noizy Jesosy no mavonjy Jesosy desideza hoe Iaraka amina hoe Jesosy Ziala marikitranasa Zegny nomety Zegny kotsara Fa misy namagny izaho Fa misy namagny izaho Misaotra Jesosy Mankasitraka anao zay Mampianara anay androany fa zay Jesosy dia te hiaino anao Zay dia manaiky nitarianao Manaiky tezainao Manaiky ahitsinao Manaiky zay tompo zay rehetra hitondranao ny fiainanay Manatrianay androany Ary misaotra sady ny amin'ny fanatrianao Amin'ny anaran'i Jesosy Amen Afaka mahazo toerana isika rehetra Alleluia Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Dia mba anaovy kopakopa tanana akaikinao teneny hoe be bless. Amen. Tahin'Andriamanitra daholo tsika jiaby. Ary tononoko amintsika rehetra indray androany ny fiadanan'ny Tompo. Io rehefa mpanompon'Andriamanitra manonona zavatra amin'ny fiainanao dia tadio fa marina aminao igny ary tanteraka aminao. Fa ny zavatra rehetra moa rehefa zava-panano resagna dia finoana no resagna anazy. Raha vao mino anao zany dia lasa anao zay le izy. Fa misy moa olona miaino fa tsy mino. Amen. Dia sady ataonao vibrera telefoninao akajy tsara agnaty poketra.
eto zany tsisy mahazo mampiasa telefôna mihitsy. Amizay koa tsika mba mazoto mividy baiboly daholo. Lasa tsy nandeha baiboly tatoato trakitra anao. Agnaty telefôny fô sasany mizaha. Ke manomboka zao zany rehefa tonga am-piangonana eto tsisy mahazo mampiasa telefôna fa mba akajigna aloha ny telefôna. Asendra tsy manana baiboly anao dia mitandregny na magnatony zay namagna manana na mividy baiboly mihitsy aloha. Amen. Androany ny zavatra ampianarin'ny tompo atsika dia hoe inona ny fomba ataonao mba hitombo ianao. Amen. Atsika ty volana jiona ty dia nomeny tompo atsika inona agnaran'ny volana atsika igny? Fitombona. Amen. Dia atoroko anao niany zany ino ary mba atao mba hitombo. Satria haitsika tsara ny mikarakara vatatsika ndray inona ny atao mba haventy mba ho boatra. Ondray fa manana teknika mihitsy inona ny atao mba hampihena. Dia androany resaka zava-panatsika dia inona ny ataonao mba hitombo ny ara-pananao. Amen. Dia hijery andiny tsoratra masina aloha tsika zany hoe mba haka fagnoharana hoe izy daholo ireo olona nahita vokatra tagnaty baiboly. Ovoraitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Luka 7:20 dia ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:70. Luc 18:35-43. Zay rehetra manana baiboly mba engavigna mba hamaky. Tsy manana moa zany ianao mitandregny fogna tsisy mahadiso anazy. Dia andro hafa le mahay manoratra mba mitondra kahie amizay mba manana lesona anao. Satria zavatra eno salam'izao nge tsara raha mba niraketina antsoratra dia indray andro agny tsy hainao mety mba misy fotoana mba asain'ny tompo ampianatra olo anao mba regny mba averinao vakina na mba mpahery olona igny anao dia mba igny mba dininao kely. Amen. Luka 7:20 ny andininy 5:30 ka hatramin'ny 7:70. Luka 18:35-43. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anankiray mipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandre ny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe ino zany? Ary ny olona taminy Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko. Ary zay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentiny eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mbia akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy tompoko ny mba hampahiratina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka ny Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Laza hoe amen. Alleluia. Dia vakio koa ary amin'ny marka manome référence koa izy amin'ny marka 10 ny andininy 50. 10:50. Marka 10:50. Ozy eto indray hoe dia nagnara ny lambany izy ka niantsambotsambotra nankeo amin'i Jesosy. Nagnino izy? Mbola io lehilahy io ihany io fa tsy olo-kafa. Nanara ny lambany hono izy ka niantsambotsambotra nankeo amin'i Jesosy. Amen. Amen. Hitanao tsara zany fa matoa ny olona anankiray na vehivavy io na lehilahy na efa antitra na mbola tanora ny ekeny tompo ianao ny aina ao anatin'izao taona 2020 zao dia satria tia nientina amina dingana hafa ianao. Azonao zay zany mba tovy agnaty sainao hoe dingana hafa satria taona hafa mihitsy 2020 zany 2019 fa hafa. Matoa zany ianao ampahitany tompo zavatra vaovao dia misy zavatra tiany avaozina koa amin'ny fiainanao. Atsika ve zany? Zany hoe misy dimension foana zany miaraka amin'Andriamanitra. Omaly zao tsika niatrika latsinainy, androany anao nomeny talata. Zany hoe misy zavatra vaovao tiany atao indray androany. Ka raha isan'andro anao tsy mba mandinika hoe inona indray ny zava-baovao tokony hitrango amin'ny fiainako dia mazava ho azy taraiky ianao. Matoa zany io andro tsy nataon'ny tompo mitovy fa nasiany vaovao. Dia rehefa zao tsika zao ohatra ataoko hoe amin'ny firy zao
amin'ny folo mahery, afaka kelikely eo amin'ny 1 mivovò foana fa tsy hoe mety araiky na mety araiky foana. Dia eo zany ianao mila mba mandinika, mila mba mitady koa anao zany fomba anankiray hoe inona ny ataoko mba hitomboko. Laza hoe amen. Alleluia. Tian'Andriamanitra ianao entina midingana hafa, tian'Andriamanitra ianao entina mirefy hafa, tian'Andriamanitra ianao mba hitombo amin'ny lafiny rehetra io, manomboka amin'ny ara-panahinao, amin'ny ara-tsainao, amin'ny vatanao, eny hatramin'ny volanao sy ny fanagnanao ara tokony hisy évolution. Zany hoe ity fiainana ty dia tia hametratsika, tia hametraka limite, fa ianao mila mametraka kosa hoe za illimité. Zay zany tokony ataonao zay. Raha vao ny fiainana ambony tany moa no jerevanao, ny eto dia efa sarotra foana eto. Eto tsisy raha mora zany. Efa zany mitsy zany natiorany tany, sarotra, problème. Na Jesosy vakivava mitsy hoe ety amin'izao tontolo zao Jesosy no ahitanareo fahoriana. Donc zany raha mbola eto amin'izao tontolo zao anao mipetraka, misy fahoriana eto, misy raha manahira, misy raha mampitebiteby, misy raha mampiahiahy. Fa kosa hozy Jesosy, zaho efa nandresy an'izao tontolo zao. Ary tsy vitan'izany fa nampiniko hoe lehibe ozy ny ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao. Zay fotsiny ataova agnaty saigna hoe na misy problème mareo, lehibe ny mombanao, lehibe le ao anatinao, lehibe Jesosynao. Tsy zavatra nataotao foana zany io atsika hoe mivavaka io fa ny olona mivavaka dia misy zavatra lehibe manaraka azy. Lazao hoe amen. Alleluia. Zany hoe manana planina tsara lavitra foana zany Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ary androany anampy anao Andriamanitra ahatanteraka ny planina io. Alleluia. Enao zany vao mandray gn'andro dia ataova agnaty saigninao hoe misy raha maventy be agnatinao kao. Zay foana. Fa aza mieritreritra hoe za zany zala resy, za zany zala kely, hoaizeky ny afarako ty. Vao mifo maraina anao, tonga vasaina fa misy zavatra ngeza be ao anatinao. Tsy izay io fa Jesosy. Ary io Jesosy agnatinao io tia hagnano raha maventy be koa, tia hagnano raha tsara, tia hagnano raha mahafalifaly anao, tia hagnano raha hampety ny fiainanao. Ka na dia miatrika zavatra ianao, dinio kely tonga vasaina fa io Jesosy lehibe ao anatinao io afaka ny andresany problème. Amen. Zany revana ny atao rehefa te hitonga miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha mbola tsy tonga saina amin'izany ianao, dia maro ny zavatra andeha ampitahotra anao Satria vao jerevanao dabambarinareo mikigny bizy ampidiriny kapoaka, mikigny. Satria fitadolany. Jerevanao pokaitranao tsisy, vola madiniky tavelako. Lany fagnanao ndraikindraiky aiza no mbako. Tompotragno mety mitaka fantragno, jiramamy magnatitra facture. Ary be da be am'izao ny école, indrindra ny école privée, na dia zaza tsy mianatra nga onjary école azy. Ya, ka atao kory eriky regny. Maro ny zavatra mifamaofao. Maro ny zavatra mampatahotra, ary maro ny zavatra mampitebiteby. Fa zao mila mijoro anao hoe lehibe le atao anatiko. Satria tsy nisy nagnano volontaire ho eto ambonin'ity tany ity. Tsy nisy nagnano volontaire ho papany zanany na ho mamany zanany. Fa Andriamanitra nametraka anao eto. Donc tomponantoka voalohany izy ny amin'ireo zavatra marobe reo. Fa maha-olombelona ndraikindraiky miteraka ny tebiteby, teraka ny ahiahy, fa misoa ihany fa manana ny Jesosy ianao. Ary soa ihany koa fa nomeny mpampianatra anao, mampitraka anao foana, dia ho hitanao fa ho vitanao io ary resinao io amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Dia eo riavagna matetika fantany devoly fa isika reo nateraka mpahandresy. Dia inona ny ataony mampiditra karazana fakapanahy izy. Alefany aminao fakapanahy. Satria anao raha vao tafalatsaka agnaty fakapanahy, tadio tsara fa devoly anie tsy manana fahefana. Hery no anagnany devoly, hery. Fa tsy manana fahefana. Fa atsika zanak'olombelona, atsika kristianina no efa nomen'Andriamanitra fahefana. Devoly na azo hery, iny le hery ny raisiny avy tany an-danitra, fa tsisy fahefana na raiky namegna azy. Dia zay mahatonga anazy misintona olombelona asainy manota. Satria ny olona anankiray raha vao manota dia mamindra n'le fahefana avy ao anatiny omeny ny Satana. Dia Satana manomboka hoe midomina anazy. Azonareo ve zany? Raha vao anao zany tafalatsaka agnatina fahotana raiky dia nahazo fahefana amin'ny fiainanao zay devoly. Dia zay mahatonga anazy magnano ny ainy tsy ho zavatra.
ataony daholo zay fomba rehetrarehetra iséduisegna anao, ataony fomba rehetrarehetra atonga anao olina ny amin'ny proposition. Zaho andray mandeha zay gaga fa za amin'io miosy menaka ambony tareko io nagnamboatra camion zay tsy haiko taiza iny. Dia mandalo tovovavy zay vitakagny bogosy zaky za mahintagna be komerogna dika bogosy zaky io. Anao borao za mankadalolo. Ty zay tamin'io le ty hinagna be jusqu'à miray regny tsy ninan-kanina kotrokotro camion iny amboary tsy mety vita. Izy mandalo vakagny itareko jiaby niosy menaka na olo aby tsy mafantatra izy oviko. Bogosy ony. Azonao? Hitanao amizay fa misy zavatra tiany atao. Dia ireny zavatra regny no mahatonga ny devoly tegna magnano ny entso zavatra. Manao recherche mihitsy izy hoe aiza toerana misy kristianina, aiza misy zanak'Andriamanitra mba angalany fahefana. Satria izy tsy manana fa tsy hery. Azonareo zany? Tsy manana fa tsy hery izy. Dia eo amizay jereo fa asaky fois ny olona anankiray tafalatsaka agnaty fakapanahy, tafalatsaka agnaty fahotana, tonga dia faible. Tonga dia faible. Na hivavaka tsy efany. Agnantsoan'Andriamanitra ny saingn'ny tonga dia magnenjika ananjy, eritreritra ananjy tonga dia mivolagna mihitsy tsisy varany vavahanao fa miahagna anao. Faible, satria lasany devoly le fahefana. Azonareo le izy? Eo zany tsy tokony atahoranao devoly, satria misy zavatra anagnanao fa tsy anagnany devoly. Jereo rehefa Andriamanitra namorona olona andehantsika izy namboatra olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Le fitoviana amin'Andriamanitra dia tsy inona fa misy fahefana avy tamin'Andriamanitra, hery avy tamin'Andriamanitra namenanao. Igny le alan'ny devoly. Zay mahatonga anazy tezitra raha vao mahita olombelona. Zay mahatonga devoly tsisy pitié mihitsy raha vao resaka olombelona. Satria isika olombelona irery ihany no manana fahefana. Devoly manana hery. Vakio nefa ny Luka 10:19 fa Jesosy mihitsy ny libereny hoe indro zay efa nomeko anareo ny hery sy ny fahefana. Ary tsy vitan'izany fa ny hery sy fahefana ao anatinao anitsaka anazy, anitsaka ny maimboka sy menarana, ary ny hery rehetra nanany fahavalo ka tsy misy ampanina anareo zany. Jereo ny hery rehetra nanany fahavalo. Zany hoe ny fahavalonao manana hery fa tsy manana fahefana. Enao ve zany zavatra teneniko zany? Indro izy efa nomeko anareo. Amin'ny Luka 10:19 izy magnazava an'izay. Fa nomenanao ny hery sy ny fahefana. Anitsaka ny maimboka, izy maimboka io devoly, menarana io devoly. Ary ny hery rehetra. Tsy ny teny izy ny fahefana rehetra, fa ny hery rehetra anana ny fahavalo. Manana ny hery rehetra ny fahavalo, fa tsy manana ny fahefana rehetra. Verinao moa raha nanana fahefana taminao, devoly tsy efa nivonininy ihany ianao. No, pare olo mandeha agnaty afo be. Firifiry ny olona sainy mangalatra, sainy mifanetra amin'ny polisy, mifampitifitra amin'ny polisy fa tsy maty. Satria tsy manana fahefana amin'olombelona ny devoly. Fa ny afahany manana fahefana dia satria asainy magnano zay tiany atao le olona dia nagnano. Dia tamin'igny minitra, segondra igny nifindra nakagny aminazy ny fahefanao. Minao fa mahazo lesona anao agnatin'izany. Ka aza mba magnano blague mihitsy amin'ireny karazana fakapanahy maro samihafa ireny. Satria le izy ohatrany mateotia, ohatrany mampite anao, ohatrany mampite hiditra agnano an'le izy. Fa zao no tadio amin'ny fotoana anao tafalatsaka amin'io, namindra n'le fahefana atao anatinao ho an'ny satana anao zay. Raha nidina avy tany an-danitra satana, le hery nomen'Andriamanitra anazy izy mbola agnatiny ao io. Mbola ampiasainy jusky niany mosoara ovany pizy. Vy atao amin'ny tenda tsy magnino meloko. Afo ataony ambava, le hery izy fa transformeny amin'ny raha tsy manjary. Azonao? Satria ninona zavatra eny ampelantananao ka ampiasainao amin'ny zavatra ratsy dia ratsy. Sahala amin'ny antso zao raha napahagna aina izy tsara. Izy koa napahanao tondron'olo izy ratsy. Nomen'Andriamanitra hery izy tao an-danitra tao. Tamin'izy mbola niara-nipetraka tamin'Andriamanitra. Fa tsy nomena fahefana. Zay mahatonga ananjy mbola azo roahy. Raha nanana fahefana io tsy azo ny roasy. Manan-kery izy, mihikika, miteny ratsy, mampijaly, manana hery izy. Fa ny fahefana izy tsy manana. Raha vao igny olo igny nanolo tena ho an'i Jesosy, fa tsy manana fahefana intsony izy. Ta igny tompo ianao. Alleluia. Zany izy io ry avagne. Mila tsapatsika zany. Misy zavatra ngeza be ao anatinao ao.
Alleluia. Amen. Ary za mitsodrano mba hoegny amin'ny faratampony anenao io. Mitametraka questionao, za mijalijaly hely tô paster. Ya, hoegny amin'ny faratampony anenao. Alleluia. Mety mafy be ny zavatra lalovanao. Mety mipetraka an-tragnon'olo ianao mitsika miteny io ary tena hoe farahidiny. Lasa mpagnampy kely ohatranao ianao, aza malahelo ny amin'izany. Fa tongava saina fa ianao mivavaka io, misy zavatra lehibe miforona ao anatinao. Alleluia. Amen. Ka oka zany ianao androany raha mandre ny afatra zay lazaiko anao eto, oka mba Andriamanitra no hitanao fa tsy za. Eto Andriamanitra hiteny aminao. Alleluia. Ka ny afatra anankiray voalohany atoroko anao, aza sarahana amin'ny Jesosy fiainanao. Izy koa mbola tianao hilamina ny fiainanao, izy koa tianao hitombo ny ara-pananao, aza sarahana amin'ny Jesosy ny fiainanao. Alleluia. Amen. Izy koa tianao mba ho hisy refy vaovao, izy koa tianao mba ho hisy fitombona, ho hisy fagagana, aza sarahana aminazy. Indrindray moa ka tsika riavana tady alaim-panahy hisaraka amin'Andriamanitra. Inona nefa ny mampisaraka antsika amin'Andriamanitra? Fahotana. Ota. Io no agnisan'ny zavatra raiky mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Dia jereo tsara teto fa nitranga ny fagagana satria nandalo tao Jeriko Jesosy. Nandalo tao Jesosy. Mba hikenao ve andalo amin'ny fiainanao Jesosy androany? Tsy nieritreritra mihitsy Bartimeo hoe ho sitrana androany. Fa noho ny fandalovany Jesosy teo, nitranga ny mirakla. Androany koa Jesosy andalo amin'ny fiainanao. Andalo any amin'ny compte-nao any amin'ny banky. Andalo any amin'ny toerana misy ny vady aman-janaka ao. Andalo any amin'ny situation misy anao io Jesosy zao. Zay mino an'izany manaova mafy hoe amen. Alleluia. Zay izy io raha lasenam-bavy. Mila jerentsika tsara. Amen. Nitranga ny fagagana satria nandalo Jesosy. Ka na mandalo aza Jesosy, mitaky etaeta amponao izy. Mitaky inona ho izy? Mitaky etaeta amponao izy. Ary aza mijery olona foka Jesosy no hitanao. Amen. Aza mijery olona foka mba Jesosy. Jereo tsara fa nagnotany moa ity lehilahy jamba ty. Ino moa zala raha maresaka be zany? Jereo navariny olona mpianatra mihitsy za sy ira fa mpianatra io namaly hoe Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia mpianatra ny teny hoe Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Fa i Bartimeo ozy hoe Jesosy zanaky Davida. Tonga dia babany ndraiky nafantarany azy. Satria izy intéressé. Satria izy feno etaeta. Ny olona ny teny hoe Jesosy avy any Nazareta. Fa i Bartimeo amizay aveo rehefa nagnantso tsy niteny izy hoe Jesosy avy any Nazareta. Fa ozy hoe ry Jesosy zanaky Davida. Zany hoe tia ny ampatsiahivana ny Jesosy fa zany mahafantatra anao e. Azonao? Tsy mitovy moa korevana ny olona mahafantatra anao miantso anao sy ny olona tsy mahafantatra anao miantso anao. Azonao? Ohatra zany zao za. Za zao ataoko hoe Davida ny agnarako. Fa mety misy olona mety afaka hiantso anao hoe Pasteur David. Azonao zany? Le anankiray mahafantatra. Fa le anankiray tsy mahafantatra. Na dia samy David ary ny agnarany. Mety naregnesany le David mety tamin'olo. Fa izy niteny hoe Pasteur David. Dikan'izay hainy tsara be za. Ka teto rehefa nagnotany Bartimeo ino manjala raha maresaka zany satria tsy hitany maso ny zavatra nitranga ty. Dia nagnazava ny olona hoe i Jesosy avy Nazareta lah mandalo ao e. Dia rehefa amizay ny version ny fa niova rehefa niantso an Jesosy izy, ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko. Dia rehefa fantany fa zanaky Davida izy ary fantany fa mpamindra fo izy. Ny olo jiaby teo sura za fa mety nisy olo mijaly teo. Mety nisy olo nanana problème teo fa tsy nafantatra hoe izovy moa io mandalo io. Ary tsy te hiasa loha hoe iza io mandalo io. Fa i Bartimeo nametraka question, iza zao mandalo zao? Tainy Jesosy ianao. Misy lesona sady agnatin'izany zay azonao raisiny. Ry Jesosy zanaky Davida, mamindra fo amiko izy. Ary tegna tsy azo nampanginina izy. Niteny olo mba mangina le jamba ratsy ty. Mba moramora anao fa mahdilo sofy.
tsy nentina ampangina izy satria nisy zavatra ny tadiaviny. Ka anao io vao mbo misy zavatra tadiavinao. Fa anao indraindray tady tsy volana. Anao indraindray mangina. Sasan'izany moa rehefa mba asaigna hoe ndao tsy kivavaka, tsy mivavaka aby izy, tsy sokafy ny vavany. Fa jerevony ny Bartimeo, fa tsisy namporisika anazy hoe mivolagna ngia. Alefa namvolagna aminanjy ana bagna hoe zafady ana jamba io. Fa tonga dia niantsoantso izy. Alleluia. Tsy azo nampanginy. Fa maro amintsika nefa ravagna mila zavatra amin'Andriamanitra. Fa na anao ka tsy vavantsika tsy efatsika. Sasan'izany moa dia angatabavaka amin'ny pasteur fogna mangotroko. Ndeso ambavaka za pasteur. Ndeso ambavaka za pasteur. Ndeso ambavaka za pasteur. Fa izy tsy te hivavaka, izy tsy te hiresaka amin'ny tompo. Misy ravagna fotoana anankiray. Tandrigneso tsara ty secret toroko anao ty fa misy ny fotoana ilagna karazana vavaka fitaregnana. Ilagna karazana vavaka mafy. Anao lasa midadradradra Andriamanitra agnatiny anao le marary igny. Misy fotoana ilagna an'io. Iny Jesosy anao. Misy fotoana tegna zay karazana zavatra zay ilaina. Jerevinao tsara ho za matetika resako eto zany ratadidinao fa ny olona izy koa marary tsy megnatra. Ny vehivavy iteraka tsisy vehivavy iteraka megnatra zany. Tsy raha iny egna maso zany fa ivoany zaza i koa foana raha ataony. Tsy iteraka ke. Amen. Jerevo teto fa tegna nikika izy. Ary ny teny mafy. Nampanginina tsy mety nangina. Fa magnino ianao no megnatra ivavaka mafy. Betabe mitsika rehefa tonga am-piangonana eto mibisibisiky dolo. Ara ivavaka tsika. Sy raha megnamegna Jesovy io. Ary jerevo regny olo tia mivavaka mora regny. Tia miketriny olo ambadiky. Hitana viavy. Igny am-piangonana eky. Mitabataba ozy. Ataony resa be zay olona mba mivavaka mafy. Izy efa tsy magnano fa zay magnano eo ataony korambe agny ambadiky. Tainy Jesosy anenao. Alleluia. Dia jerevo fa tsy vitany tabataba i Bartimeo fa nagnary lamba. Nagnary lamba. Igny fagnarian'ny lambany igny izy le nivakitsika farany teo hoe dia nanariny lambany izy ka niantsambontsambotra teo amin'ny Jesosy. Dia raha anao nahitan'io izy anao karaha olona lefaka eky viavy roa. Izy moa tsy mivavaka izy koa tsy atsanga magnaniho tagnana. Izy tsy mivavaka koa tsy mangororo. Ohatsika. Izy ma pasteur tsy mivavaka koa tsy mitomagna. Izy ma pasteur tsy mivavaka koa tsy midradradratra. Ity Bartimeo ty nagnary lamba. Ary tsy vitany nagnary lamba fa niantsambontsambotra. Io lamban'io amin'olo mahantra revagna agnatin'ny akanjony ao no fitehirizany zavatra. Agnatin'ny akanjony ao no misy ny trésor-ny. Indrindra ny olo jamba. Akao no fikajianany vola hely amen'olo azy. Akao no fikajianany mofo. Fa igny mitsy no nariany. Asazonao zany. Igny mitsy no nariany. Mirepresente dimension io revana. Io akanjo io. Satria ao no fitehirizany zavatra rehetra. Ao zany ny fiainany. Nefa jerevo fa mbola jamba izy teto nefa vonona isaraka amin'le fiainany teo aloha. Olo mbola jamba. Tsy sitragna aby izy le niantsambontsambotra nagnary lamba io. Fa izy mbola jamba. Dia niantsambontsambotra izy nagnatona an Jesosy. Fa vonona izy isaraka. Nariany ny lambany. Tao daholo ny volany. Ka zao ny mesazy agnatin'izy ty. Raha tsy mbola nisy zavatra nafoinao aza mieritreritra io varefo zany. Tadio zany. Hoe te hitombo ara-panahy ony io tsy mitombotombo azy zany. Mba imagineo raha zaza anankiray lazaigny fa mitombo 12 taogna izy mbola magnatao kosy fo. Everinao fa raha normal zany. À l'âge de 12 ans. Izy ko hoandry gauche mama. Couché. Nanao reniny ngamba lasa saigna raha nagnino zazy ty. Raha mbola tsisy zavatra nafoinao. Mba mandinia kely zany amizao hoe ino daholo mo raha mba nafoinao io. Ino daholo. Io tsy voatery vola foana. Hoe zany efa nafoy vola, zany nagnano rakitra. Fa io mety toetra ratsy io.
io mety atao hoe sipasipa any ambadika any, io mety vadin'olo, io mety fiainanao zay hitanao hoe ity teboka raiky ty ny tegna tsy havitako manompo an'Andriamanitra, fa aloha ty afoiko any, na de sarotra aminao ara, na de mafy aminao ara. Dia tsy misy riavagna fahafoizana zany ka hoe milamina be. Ny séparation matetika misy ranomaso fogna agnatiny. Ny séparation matetika misy raha mampitehikika fogna agnaty ao. Ka raha mbola tsisy zavatra nafoinao, aza mieritreritra anao hitombo. Hoe tonga dia lazaigna fogna ny tombo be ro ara-panahiny izy igny va izy hoe nefa tsisy raha nafoiny. Tainy Jesosy ianao. Alleluia. Jerevantsika tsara Josefa, maka fagnoharana anankiray tsika agnaty Baiboly mahakasika ny Josefa. Josefa nomeny papany akanjo. Misy fotoagna zany izy namena akanjo raiky zay, akanjo misy soratsoratra. Tegna niavaka mihitsy zany ny akanjon'i Josefa. Igny akanjo misoratsoratra igny no nirepresenté ny fitiavan'ny babany anazy. Zanany jiaby tsisy nameny akanjo karaha igny. Fa ny Josefa rery ihany no nameny an'igny akanjo misoratsoratra igny. Dia jerevy tsara, rehefa tonga ny fotoana ny alonga ny rahalahy le akanjo nalanjareo, tonga tany amin'ny Potifara, nomeny Potifara akanjo hafa izy, akanjo nandevo, akanjo nampiasa andrano. Izinao, akanjo hafa. Dia rehefa andeha higafy anazy madame Potifara, dia igny aloha ny nalany voalohany, igny akanjony. Dia tadidio zany manomboka zao hoe izovy daholo ny olo matetiky magnala akanjonao. Agnontany kely olo marinenao io, tsy zahazahananao ke. Ya, izovy hoe matetiky magnala akanjonao hoe. Misy dikany izy regny. Re mandeha za tafaresaka tamin'olo maventy, tsy atoroko anao izovy. Fa zio olo maventy fa tia raha. Izy amin'ny olo jiaby magnaja anazy tena ayaya. Fa zazaviavy hely mampiboloka ananjy amin'ny chambre. Ya. Dia za taminanjy, no ngia zarô mangala moramora. Satria isaky mivoaka izy olo jiaby ake daholo. Isaky mivoaka izy sokafy ny varavara. Ny zahanako vitao, zazahely. Io za taminanjy, izy za mampibolaka ny se io. Ya, ny ataoko direct mihitsy satria zay fankasasa be zay. Raha kely ve mampibolaka anareo? Azonao. Ya, dia jerevy tsara teto. Rehefa andeha mingana ny Josefa, madame Potifara, dia ny akanjony no nalany. Jerevy ny impactan'igny avy eo, fa vokatry igny akanjo igny, ny gadra izy. Ka anao izy zany isaky ny alan'olo akanjonao, misy raha ratsy fa mitranga fa tsy hitanao. Zay mba tonga na magnontany hoe izovy matetiky magnala ananjy. Tsy raha mizaka izy bimoe fô. Tahin'Andriamanitra anao a. Misy moa ny sasany rahalahy lany fahatany. Izy regny tompoko dia endrika ratsy be fa raha tsy fantanao. Ratsy. Tahin'Andriamanitra ny anao. Tahin'i Jesosy anao. Nalainy vadiny Potifara taminazy zany le akanjo. Dia nahazo akanjo hafa koa izy avy eo, akanjo nagadra. Izinao, tary akanjo mpitiava, akanjo nandevo, lasa akanjo nagadra. Mety ratsy. Anao vake mety merigny magnatao akanjo fô. Ity rasy tsy afaka. Tahin'Andriamanitra ny anao. Ary asako fois devoly mavita mampibolaka anao, ny tombo zay ny fahefany taminao. Mandiky nabolany ake anao. Azonareo ve zany? Raha mbola nasainy nandenga fogna anao mety mbola azoazo fafagna igny. Fa izy koa anao fa nabolaka devoly, mandinihy anao zay voafadehy e. Teneno mihitsy ny akaikinao ataovy teny frantsay, voafadehy e hoe. Io izy mazava tsara.
Amen. Raha mbola vadinao moa ka nambolaka anao na azo voninahitra ianao ny dikany. Amen. Izy koa olo kafa nambolaka anao. Fambaraka ny dikany. Tahin Jesosy ianao. Tahin'Andriamanitra anao. Alléluia. Dia jereo amin'izay fa rehefa nitendregna ho premier ministre izy, tsy maintsy nisolonga igny akanjo. Ka izy zany relasena bavy tandrigneso tsara fa na io akanjo anaovanao io ara mirepresenter dimension anao. Azo mialatsiny tsy hoe hitsaranao fa azo tsaraigna amin'ny fomba fitafinao ny fitombonao ara-panahy. Anao tsy vazaha zany ka moka foetry. Vazaha jiaby mamoaka foetry. Anao nga vazaha. Anao zay nga pasteur tsy mizaly amin'ny télé regny, mamanao mileta amin'ny télé sa babanao. Zay boka tsy angeny sasiny. Le amin'ny télé regny edy. Anao tsy raha olo mandeha amin'ny télé fô. Avilao amin'ny télé agny izy. Mbo raha manjarinjara le mitahaka fa tsy raha ratsy. Iny tompo anao. Io akanjo anaovagna io zany mirepresenter dimension izy io. Nazaveko teto zany nisy fotoagna. Hitanao zany afantaranao vehivavy anankiray niverin-dalana. Ohatra zao misy vehivavy raiky nivavaka izy dia avy izy niverin-dalana. Raha hovany devoly amin'ny voalohany i akanjony. Tonga dia santroatroakan-draha, dringidringin-draha tsy hainao magnino zany izy. Igny tonga dia transformer ny devoly voalohany. Fa magnino anefa riavana atsika nagneky novany devoly fomba fitafy. Fa rehefa nagnatona n'Andriamanitra tsy ekenao Andriamanitra agnomba fomba fitafinao. Zany tsy resaka hoe problème pasteur boka tiririnao nino zaky. Zany malalaka bito. Fa anao mila miova anao. Anao mila miova. Ndraindray rehefa tsy hay intsony magnavaka hoe makorelina malasa kristianina. Efa tsy hay intsony. Mitovitovy daholo. Tsy hay intsony. Ary zay mahatonga Baiboly miteny hoe aza magnaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Nahitrereto nge navadinao aby ary tsy mahita pause tsara anao. Voly jiaby ndray mahita kapilanao daholo. Nefa ramoseny, madamany tsy mahita ny pause. Sazonao zany. Aza vignitra amin'izany fô miova mba hitombonao. Amen. Tegna mampomeny sasany. Agnotaninao izy maro ramosenao Antananarivo fa pauzeny. Ramoseny Antananarivo. Fa pauzen'olo misy raha kindregny. Io vakio tsara nge tantara io nomeny babany akanjo mpitiavana izy. Votaviny raha lany regny, voasolo. Satria chaque fois anao zany mibolaka ao zany. Misy dimension miova. Dia zay natonga nato mba nagnotany igny izy zovy matetiky mampibolaka anao. Nomeny babany akanjo mpitiavana izy, nisolony raha lany, nalany raha lany. Dia farany tsy maintsy napitagna akanjo nandevo. Tangalariny Madame Potifara koa iakanjo jereo fa niafara tamina fonja. Tonga tao amizay avy amizay ny fisandratana dia tsy maintsy nisolonga igny akanjo igny nomena akanjona premier ministre izy. Alléluia. Io akanjo zany tsy inona io fa attitude. Io zany mamaritra ny attitude n'olo araiky. Satria zay fitafinao dia égal zay ao anatinao. Tsisy ankoatran'izany. Zay fitafinao dia égal zay ao anatinao. Raha tiagna ho fantatra zany ny ao anatinao, zahagna velany ake fogna anao. Dia tonga dia mamaly moramora agnatetretrany. Ah bon. Zay izy io riaba. Zay izy io. Tahin'ny tompo atsika jiaby. Zay ny fitafy. Mamaritra attitude ny fitafiana riavana. Tahin'i Jesosy manokana. Alléluia. Amen.
io kosa ny mamaritra karakteran'olo, akanjo daholo mamaritra an'izany. Io mamaritra mentalitén'olo. Ny afantarana mentaliténa viavy araiky, lehilahy araiky dia amin'ny fomba fiakanjony. Tsisy raha maro. Satria zay tafianao dia égal zay avy ao anatinao. Alléluia. Ka isan'andro rehefa mba mandiniha hoe tokony hiova amin'izay aho, tokony hatsara amin'izay zaho, tokony hitombo amin'izay zaho. Isan'andro fazavariana magnenjika zavatra tsy tokony enjehina, azavariana magnaraka zavatra tsy tokony arahana, fa mba dinio hoe aiza ho aiza ny ara-pananao, satria io fananao io ihany no maharitra mandrakizay. Dia omeny tompo vatana ianao nametrahana ny fanahy io, fa azavariana amin'ilay vatana fandana mba mieritreritra n'ilay fanahy. Satria vatana io vao marary foagna dia efa marary, izy koa efa marary zany. Ary raha vao marary io dia efa mieritreritra fasa. Fa i vatananao tsisy fasa, i fanahinao tsisy fasa, fa maharitra mandrakizay. Dia toreto zany raha io hijaly mandrakizay sagnatria ny vava ho aizany. Azontsika ve zany? Miankina amin'ny zavatra ataonao amin'izao fahavelonao zao ihany anefa ny atonga an'io ilamina mandrakizay. Izay mba mahatonga anahy mampianatra hoe tokony hitombo zalahy io ara-panahy io. Amen. Tokony nilazagna manko hoe mitombo izy ataonao zay ilain'ilay ara-panahy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay manko ny atao hoe mitombo ara-panahy. Manao zay zavatra ilain'ny fanahinao ianao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa nendray izy io tady variana amina zavatra hafatsika, variana amin'ilay ara-nofo, variana amina asa. Nefa jerevo fa iny fotsiny ianao io tsy mahazo sakafom-panahy matetitetika dia efa lasa mahazo vagna be ny nofonao. Ny raha tian'ny nofo atao nefa dia hanohitra ny fanahy fo. Tsisy raha hafa tian'ny nofontsika atao afa-tsy io. Raha vao anao tady varim-bariana kely dia lasa le nofo mahazo vahana. Le nofo mahazo vahana. Mila mitombo ianao. Alléluia. Amen. Ka amin'ity taona ty zany tenga mba mianara mihitsy hoe 2020 na mba keo raha sarotro be reo fa ny ara-pananao kosa ataovy mahazo vahana. Alléluia. Amen. Jerevo rô namagna ratsy fa matetika verimberiko eto zany. Mila isarahana. Neny Bartimeo ny akanjony no nisarahany. Fa nenao namagna ratsinao rehetra isaraho. Alléluia. Mila miala zany ianao amin'ireo karazana fahotana, zay ny tegna marina. Aza miandry olona agnalanao agnaty fahotana, fa ianao miala agnaty fahotana. Laza hoe amen. Amen. Betsaka moa ny olona miandry olona agnafaka anazy, miandry olona agnala anazy. Anao miala amin'io. Anao ihany inge no afabaraka amin'io. Anao ihany inge no sairagnan'io atsoatsy. Enao ihany inge no vera sagnatrika tsy mibebaka. Mandinia tegna. Alléluia. Amen. Adinoy ny lasa fa efa miandry anao no avinao. Miandry anao no avinao. Mba miezah magnova ry avinao. Bedabe amintsika efa nitezaigna tagnaty fahasairagnana nefa mbola te hiaigna amin'ny zavatra manahira. Azonareo va zany? Misy loatra an'izany. Izy zany efa niaigna tagnaty fahasairagnana ary fantany tsara hoe irinona tonga ny ray aman-dreniko sahira. Ity teboka ty nanahirana ny papa nanahirana ny mama. Fa mbola igny ihany no ataony. Niaigna tagnaty fahasairagnana fa mbola te hiaigna amin'ny fahasairagnana. Ohatra fotsiny ohatra. Nampijaly anazy tandragno ny papa sy mamany satria nampirafy papany. Azonao? Nampijaly anazy tagnatin'ny tragnon'ny papa sy mamany satria nanao anjososô i papany. Fa igny erreur-ny papany igny ihany mbola veriny. I erreur-ny mamany igny ihany no ataony. Alevo sara an-tsaina hoe fa dia maninona re? Afa moa kirevagna raha ohatra olona tsy ampy fampianarana na tsy ampy fahalalana, fa anao olo mahazo lesona anketo sanandro. Maheno toroteny ary tegna mahazo fagnanarana, fa mbola igny ihany no averinao ato. Mandinia kely isika. Mandinia kely isika. Samy tonga saina mba hitombo. Tain'Andriamanitra nenao.
Alleluia. Amen. Ny sasany zany efa hitan'izao hoe zavatra efa tsy ampandroso ny fiainany fa mbola igny ihany no fikiriny. Firifiry moa za zao mahafantatra olona zay 12 ans hono zareo niaraka fa fiancé ihany no vita. De mizeste izy fa fiancén'olo. Zany e fiancé 12 ans. Taiza fa misy sababondra magnanjay. De za mantsy anazy, anao ve za ranabavy de mieritreritra fa ho alainy vady. 12 ans de fiancé. Boudika qui faut. Anao sady tsy ampiakariny, amprofesiny à gauche à droite. Fa nisy raha karanjany hitako. Tsy mety tonga sainy. Rehefa tsy mety akavady anao izy, alô ilamina hoe. Tsy anao laloviny eo. Ataony voanginy marary anao ny farany. De agnaran'io lehilahy mon mec. Mijanona mon mec 12 ans. Ndesa mbavaka fiancé ko pasteur, za tsy tondra. Raha fahita fa tsy manjary raky mbola ifo. Ndosinao ziraiky. Okanao zany mba utufu comme raha tsy mahomby raha io. Avo zavatra hitanao magnadala lao anao ifo raha manahirana anao isanandro. Ino tsy agnambilagnana anjay. Afa hita fa ifo manahirana isay. Ndahana mitady hafa. Amen. Tsy raha eke fogna zay ndraiky efa 10 taogno ny arahany. Tsy raha lo dalain'olo anao. 10 taogno. Zay ndraiky efa ino efa tsisy programma, tsisy ino fo ifagnorokoroko io de mba programma anjary. Erneke. Tonga andragno ner baba sy mamanao koa izy ampangonarivo raha hoaniny. Ok izy menga. Ia, sasany miady sosoa mandregna amin'ny rafozany. Tsy raha baraka raha. Anao ka nieritreritra anao renin'olo baban'olo ko vinantonanjary rara magnatany. De iady sosoa deneke. Erina am'raika amby folo sasany akory ato ozy. Fantany lery finanan-kany. Tora voagny. Ta in Jesosy anao. Amen. Ta in tompo manokana. Misy raha zany mba mila mba hialagna. Zary lasa nabavy tegna tsy mba magnisy sentiment am'raha tsy manjary. Anako tsy manjary tsy tiako fa zay izy. Ia, fa tsy hoe iafiafigna ke fogna noho ny fihavana. Fihavana. Raha fahita fa tsy manjary. Fihavana gnanino. Io ane matolona mitaka anao ndray mandeha zany mahavita mamitaka anao mandrakizay. Sao de anao variana. Ndrindra raha olo nilaza fa anao ny fitahany dikan'izany masaky mamono anao izy. Zarabe de molotra anao tsy dagno nahita izy ny rohany. Sor Zagnahary anao tamina. Aya. Mola sansinao molotranao tsy dagno nahita. Kitona ko maty anao. Ny sasany zany efa vana farasisa fogna isanandro. Mbola kefo. Izy teteky mane dokotera mitsabo farasisa. Sady farany sisa. De mbola tafieritreritry fogna lehilahy manjary rahony. Vehivavy manjary rahony. Anao voa parasisa. Aritigny jiaby tsara nazo anao mahazo anao. Ta in Jesosy anao. Amen. Ka asa mba mandany fotoagna amina zavatra tsy tokony andanigna fotoana fa anao tsy manana fotoagna lava zany. 24 heures ihany ny azonao isanandro. Azonao zany? Ka ino andanigna fotoagna amina. De be da be ndraika micréer zavatra mba andaniny fotoagnany. Mitady problème amin'olo. Nenefa ny famagna problème de fandanigna lera koa igny. Zay mahatonga anazy za tsy mba tia resaka amin'olo ela zany ndraikindraiky. Zaho saky misy raha korangan'olo, zaho tsy mila miresaka aminao.
zao vao andeha laninao fotoagna ke le raha zavatra kiniany natao fa anao tadiavin'ny laniny lera azonao fa zany zavatra teneniko zany ohatran'izay le izy dia eo matetika mahatonga ny olona rehefa te handroso lazain'olona fa miavo rehefa te havita zavatra lazain'olona fa miavo satria tsy afaka ny mandroso ianao raha tsy miaigna amin'ny antsoina hoe principe tsy afaka ny havita zavatra ianao raha tsy miaigna amin'ny antsoina hoe principe raha nde hitady raha mahafaly olo foagna ny ataonao tsy hivoatra amin'izany ianao jerevo tsara regny olo manao zavatra mahafinaritra olo regny tsy mivoatra fa ny olona masaky mandray décision masaky mandroso jerevo fa misy résultat foagna fiainany tahin'Andriamanitra ianao jerevo tsara antsika malagasy raha vao regny hoe miasa rio ny ranony alefa agny dolo avagna jiaby mipetraka ohatra hoe miasa alefa agny daholo jiaby mipetraka izy miasa igny zany atao mihitsy zegny tsy anagnany vola fô vola tonga vakagny midy varofotsy mizisiky fotsy lohany amina fividianana varofotsy fô fiainany tsisy raha manjary nefa ny miasa ono asazotsika ave zany betsika ny ohatran'izany miasa tamatavy agny hono izy ava izy manomboky mamangy igny araiky mipetraka tonga koa araiky vake mibodika akeo tonga araiky ana vahiny koa fa ela fagnontaniako ovy agny minjala mody evo zany yo olo boka ry afaka kalidoko andragnonao herinandro zany meritrereta fo misy dikany tombo lelo ino maro tsy raha fahotagna zay maro fantarignisana kapoakambary vange jesosy anao voalohany izy andragnonao tsara andragnony izy anao maître zonao magnontany ovy agny izy mody faharoa varinao hoaniny fahatelo fandriagnanary andriany tsy haiko toizanao fahaefatra dosonary androany mbola manjary toizina koa ainy tompo anao amen karaha anao amin'igny tsy mametraka principe taraiky ake anao disconty azonareo ve zany fa misy olo de karanjany mihitsy ohatra hoe marary ahony izy tsy izy raiky tonga ke fa misy 5 vavy zare nde hitay eo le atreky andragnonare ke zare 5 de tsy tafapetraka zegny onary tontongonao tonga koa zare 3 lahy nefa zare tsy raha tsy tafapetraka fa madamonjare nandeha aminao agny arahany de trereto zany ianao mitarimy olo folo agnatin'ny volan-draiky zany hitahitana budget ihany zany de imagineo amin'igny na tsy mivolagna ry ramose vadinao na i madamo vadinao mahinakinika eny izy agnaty fony ao hoe atsika rô olo tokony rambohanina tahiry lasa arita olo ziziky fotso volo io hitady varofotsy fo firifiry moa ny olo à l'âge de 60 ans fa mikarama varofotsy avy aiza aviany zany avy amin'ny raha karan'zany sentimental daholo olo jiaby eringy vavy mboko nindra mbola 500 000 zegny de nalefako agny vola atsika zare moka nampalahelo de namiako nampiasainy vola atsika anao nefa ato azon-draha anao nefa ato vokotrôlan-draha izy agny milamy de tsangitsangengana izy aminao misy zafiky zay tamatavy ako raha antsoviky de antsoviny masin'olo ake anao sentimental azonao tsara angamba zany manomboka zao alleluia zay ny mahatonga ny Baiboly milaza araroty ny andro azo anao vantsozy fa miaratsy zao fiainana izao tsy manana ho anao fa tsy 24 heures isan'andro mila hainao magnararotra an'io jerevony refiny Bartimeo ny endrika nafantaranao fa nitombo Bartimeo fa nampiasainy ny sofiny azonao nampiasainy tadignana azy izy jamba izy tsy mahita fa nampiasainy ny sofiny
Ka ianao zao inona no mba ampiasainao? Alleluia. Ary tsy vitany nampiasainy ny sofiny fa nafindra ny tongony. Ka anao zany na tsisy vola misy zavatra azo ampiasaina foana aminao io. Aza magneky resin'olo jamba tompoko. Sasany zany mo gae pasteur tsy hitako tsony ny atao. Anao kamo fa tsy hoe tsy hitanao ny atao. Bartimeo ne sady jamba mahantra mangataka e. Mbola nisy zavatra azo nampiasaina atao. Ary tsy vitan'izany fa ny teny mafy tamin'ny vavany izy. Mampianatra antsika zavatra be da be avy ny verset amin'ny Lioka 8:20. Ny teny mafy tamin'ny vavany izy. Izany hoe zay rehetra ny mba nanagnany zany nampiasainy. Fa tsy nijanona tamin'ny fahajambany izy. Alleluia. Tain'ny tompo ianao. Ary raha tegna jerevanao i Bartimeo jamba nahiratra. Raha tsy hitan'olo jiaby izy nahita ananjy. Hoe Jesosy zanak David taiza nahitany an'izay. Taiza nafantarany an'i David. Izy zany jamba nahiratra satria izy nanana vision. Dia jereo voiny fa Jesosy nanontany azy inona ny tianao atao aminao. Tsy nitaredretra izy, tsy nisalasala fa hoe ny mba hampahiratana ny masoko. Zany hoe nahafana tagnaty fony tao zany isan'andro san'andro hoe tokony hahiratra ny masony. Raha vao ianao zany ralasana bavy, tsy mbola misy vision, tsy mbola misy zavatra mba mafana agnatin'ny fonao io, tsy possible mihitsy ianao hitombo. Mba mafana agnaty fonao ve zany hoe mba ho ampiasain'Andriamanitra zany. Mba mafana ao anaty fonao ve zany hoe zaranga mba hiezaka mba tsy hanota. Mba mafana agnaty fonao ve zany hoe za zany mba tiako zara mba atsapa fanatren'Andriamanitra isan'andro san'andro. Fa i Bartimeo voiny fa nanontaniany Jesosy tonga dia zay ny nafana tao am-pony. Alleluia. Atsika reo zany isan'andro san'andro na mivoaka bazary na mandeha ty am-piangonana mila miaraka amin'ny visionao foana ianao isan'andro. Ary ny visionao tsy tokony adignonao zany. Tokony voateninao foana chaque fois ianao miteny. Amen. Alleluia. Anao zao raha mba anontaniana inona mba tianao atao aminao io. Mba ino raha mba navalinao. Sa mbola eritreritra. Sa hoe ho hita e pasteur. Ndeso ambavaka e. Anontaniana zay indesina ambavaka amin'ino. Isan'andro zany ravagna mila miaraka amina vision. Ity teboka anankiray tiako mba atongavana. Jerevinao tsara fa ny antsoina hoe vision dia zavatra afaka manova fiainana. Misy moka amintsika vision ke pasteur mbo hanambady afaka hanova fiainanao ve zany olo tianao vady zany. Raha mbola tsy zavatra afaka manova fiainana tsy vision ny agnarany. Tain'Andriamanitra ianao. Alleluia. Amen. Raha mba averina aminao zao io question io, inona ny avalinao? Za milaza aminao fa tamin'ny fotoana io Bartimeo nona te hina. Fa tsy nangataka fen'akoho izy. Tsy nangataka misao na soupe spécial. Nona izy. Tamin'io Bartimeo ataoko hoe tena zéro mihitsy tsisy na agnatin'ny posiny ara, tsy manambola izy. Olo maventy zao miteny aminao inona ny tianao ataoko aminao. Fa jerevo tsara fa fantany Bartimeo ny zavatra afaka manova ny fiainana. Ozy hoe ny mba hampahiratina ny masoko. Anao ve zao mba fantanao raha afaka manova fiainanao io? Sa le mamekimeky anao niany fo? Io ne mampatonga n'olona mora resy amin'ny fiainana. Tsy manana fijery lavitra fa fomba fijery akaiky fo. Aniny Bartimeo tena ny presizeny tsara. Tadidinao le fagnoarana ny resako ndray mandeha mankasika an'le amina président, namana président de la république izy. Dia mba nanontaniany le président nariny tambadika tao hoe mba inona ozy zao ny andeha ho ataontsika ho anao fa tsy ho ela antsika ozy ho hisy nomination maromaro avoaka. Fa ninao mba ino? Dia tsotra be ny navalin'le camaradin'ny président hoe rehefa anao mamaky kabary mason'olo maro be regny ozy. Dia mamprésenté amin'olo jiaby fa za dia namanao akaiky.
azonao tsy nangataka poste izy tsy nangataka nomination izy fa ozy hoe présenteo za amason'olo jiaby fa za de tegna namanao akaiky zay ihany izy mba angatako na le président raha gaga hoe hafa ndraiky raha ataonjalady de natao an'igny moa izy avy eo fa za milaza aminao fa lasa nanan-karena be le ramose azonao satria zay tadiaviny azony n'olo jiaby au lieu de hitady ny président mitady anazy satria izy namagna akaiky asareo zany satria hitady président zany moko sarotra fa aleon'olo nandeha mitady ananjy milahatra mandeha andragnony agny de izy ndraiky aveo mampita an'le izy amin'ny raha président fantany ny zavatra afaka anovany fiainany raha ho nomegna androany anao mety ho abroger rapitso raha ho qualifiegna androany anao mety ho disqualifié afaka ray volany fa nijerevany tsara taiza le temboka io ny olana mampahantra olona maro avy tsy hainy ino moa ny mety agnovany fiainany raha notaninao zavatra izy tsy voavaliny inona moa ny tokony atao aminazy fa neny Bartimeo na teo arany tsifosiny mety efa ela Bartimeo tsy ninana romady zany tsy nangataka tamin'i Jesosy mba monoa gisy raiky koa za nikongonao fa ozy hoe ny mba ampahiratina ny masoko tainy Jesosy ane ianao alleluia alleluia amen ary ny tegna mahagaga ny olona mahantra ohatran'ny Bartimeo olona sahiragna ohatran'ny Bartimeo tsy vola be mareo nangatagna tagny konao zao tamin'ny plasiny wow ndefa sy hoe mivola za ataovy orange money mety zany nangatanao tsy nangataka tragno tsy nangataka vady fa ozy hoe mba ampahiratina ny masoko satria fantany fa tao no fototry ny fiainany azonao Bartimeo aneo ny zanaky Timeo ndikale hoe Timeo mpanan-karena be mpanefoefo fa nagnino nahantra satria jamba possible nanagna tany nanagna an'izay rehetra mety nilainy fa nalain'olo satria jamba izy de fantany tsara fa avy amin'ity ozy ny problème ity ihany no tiako miala magnaraka ho azy ny zavatra rehetra mazava angamba zany ary ampy mandesy mitsakotsako tsara alleluia ary mila fantanao zany ravagna ny prioritaire amin'ny fiainana alleluia satria avy amin'ny antsoina hoe prioritaire no mivoaka ny antsoina hoe secondaire aza mieritreritra hita secondaire raha tsy mandalo amin'ny antsoina hoe prioritaire ary nisy fotoana ny tenenako teto indray mandeha hoe ce qui est bon c'est l'ennemi de ce qui est meilleur misy zavatra io tsara fa tsy mahasoa misy zavatra io mahafinaritra fa tsy mahasoa tout ce qui est bon c'est l'ennemi de ce qui est meilleur ka tsy zay zavatra mahafinaritra no atao fandana mba mijery inona moa ny mahasoa betsaka riavagna tsy mba manana fijery lavitra salamzany fa te hiaigna amina kifitafitaka kilengalenga te hiaina amina afetsifetsena iveritsika moa fa iza moa ny farany fetsy teto ambony tany raha tsy Jodasy fa nitsikafona ihany ny afarany ary ny olona manao zavatra hafahafa rehetra tsy maintsy misy farany satria ny ratsy tsy maharesy zavatra tsara zany naovigna na de hainao mamono faratsinao io ho avy ny andro ho avy ny fotoana hitsikafony io ary eo anao voafabaraka azontsika ve zany zany mahatonga le oam-pitenenana hoe 99 jours tsy haiko firy jours izy pour les voleurs mais une seule journée pour les policiers mety navita 99 jours anao ho avy le une seule journée ka tsy aloha very avagna raha mba maheno tenin'Andriamanitra salam'izao ihany raha mba mahazo fampianarana salam'izao ihany tsy aloha ve mba miove alleluia amen amen tainy Jesosy anenao fantaro zany ho za teo ny zavatra prioritaire amin'ny fiainanao satria avy amin'ny prioritaire
no mivoaka ny secondaire. Mety manana namagna mpanambola be ianao, zay mahavatra magnome zavatra anao. Aza variana amin'ny zavatra omeny, fandanana mba hianaro ny fomba mahatonga anazy manana sy afaka manome anao. Fa za miandro mena fo. Fandanana mba hianaro. Agny amin'le fototra zany ny tokony amaika anao, fa tsy amin'le hoe ahazo fo. Aiza le source? Ny Bartimeo fantany tagny le source, tagny amin'izy le jamba ny source, dia igny ny tiany nalana. Jesosy tsy nametraka ny tagnany taminy, fa nisy fihetsika hafa nataony, tonga dia nahiratra ny mason'ny Bartimeo. Tsy nila petra-tagnana. Ka ny secret mba hatoroko anao, ndana mba mino zay teny lazaiko anao, satria ampitenenin'Andriamanitra ho anao nge za eto. Ndana mba inoy izy regny. Aza mitady porofona raha marobe tsony, fa rehefa mba manonona teny ho anao inoy, fa ampo anao igny teny. Fa misy amintsika na dia efa tsofina rano agnatina fotoam-bavaka ohatr'izao, saika mba ila fionagna manokana. Aiza reny finoanao e. Le manokana ny tiany, fa le eto izy tsisy dikany aminanjy. Tsisy dikany maro randaniako lera karanto, ialako tragno alaviriny aminay agny. Anonako teny, tsodrano, fampaherezana, miravavake mbola, saika agnatika fionana. Tsisy dikany aminanjy zany za mitsangana aketo lera raiky. Izy ka tonga andragno magnaso olo magnotra otrorona rely vavitsy anafy marary. Tsisy dikany aminanjy. Misy fotoana za eto efa mivavaka ho ana fanasitrano, miravavake mbola misy mangatabavaka ho ana andilana marary. Zany hoe le finoana ao anatina teny mihitsy zany indray tsisy amintsika. Tsisy maharatsy an'izany, za ty dia mandray olo fogna matetika. Fa mba mila mba mitombo anao raha lasena bavy. Mila mba mitombo anao. Fa tsy ho zazabody fogna jusque firy taona. Alléluia. Amen. Amen. Tadidiko za le rehefa andeha hisaraka tamin'ny ray aman-dreniko ara-panahy, hoe anao izy mila mandeha am'izay. Rehefa niteneny za tamin'izay hoe mila mandeha, tsy nomeny vola, tsy nomeny fond, fa inona nomeny anahy? Teny. Mahombiaza ozy, ary ho hitany masonao ozy ny fahalebiazanao. Tsy adiniko jusque niany. Dia za moa zany ndesin'le tsy fatakarana, misy intelo ny heriny nagnano veloma. Veloma o. Ry za zany mba nieritreritra mba mety ameny 25,000 hely sa ameny 50,000. Ny heriny koa fagnondrony. Veloma dada. Nefa dikany veloma izy zany, sao dia mba misy kely agny. Fagnitelony, zay vao tena lasa, sao dia mba tonga saigna izy hoe mety mila frely izy lahy hely ty. Tsisy io. Igny za igny tolotolampitro hoe le mpandresy aho fa tsy ho resy. Dia mbola tsy haiko amin'io hoaiza za. Teny. Dia jerevy koa Jakoba, niteny tamin'ny zanany rehetra izy. Volagniny Jakoba daholo makasika ny zanany rehetra. Fa zay zavatra nilazainy zay dia tanteraka avokoa. Izay nantsina hoe puissance de la parole. Io anefa riavagna noho ny fironany zavatra rehetra. C'est la puissance de la parole. Rehefa morona zavatra teto Andriamanitra, tsisy délivrance tsy siny fa ny teny izy. Ka raha vao olona tady dévier miala amin'ny antsoina hoe puissance de la parole, dia matetika tsy mahita vokatra. Vakio ny tantara rehetra agnaty baiboly ao, fa ny endrika rehetra nitrangana miracle, dia satria nankatoa zay nitenenina le olona. Tamin'ny fotoana saika tsy ankatoa zay niteneniny ny Elisa namana, saika boka mandra-pahafaty. Tahiny tompo ianao. Ka misy Elisa mijoro eto anoloanao isan'andro, miteny ho anao. Misy heriny regny teny lazaiko anao regny, satria teny ampitain'Andriamanitra amiko dia zaraiko aminao. Tsy hanao na inona hono Jehovahandriamanitra raha tsy efa miteny. Laza hoe amen. Amin'ny alalan'ny mpaminany mpanompo. Fa ianao mbola tady variana foana hiandry zavatra hafa. Fa izy ale miteny hoe marary rehetra ao ka ho sitrana, misy puissance agnatin'igny. Ny manana olana rehetra ao ka iva, misy puissance magnaraka an'igny. Zay anatin'ny tebotebo rehetra raiso ny fiadanam-po, misy puissance magnaraka an'igny. Aza mitady zavatra hafa tso.
raha nahary an'izao tontolo zao Andriamanitra tsy nametra tagnana tamin'izao tontolo zao, tsy nangataka fiaonana manokana tamin'izao tontolo zao, fa ny teny. Tainy tompo ianao. Alleluia. Amen. 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 Satria izao manko ry havana, ny zavatra rehetra ilainao io apetrak'Andriamanitra atao ambavanay tao. Mba alevo sary an-tsaigna moa zany, raha zay olona manana problème atao am-piangonana ato ilahatra andeha aminahy daholo, tsy valaka koa za farany. Alevolevo sary an-tsaigna nge zany. Ny antony dia tsotra, ny ray amandreny ara-panahy dia manana maso ao ambavany. Il a des yeux dans leur bouche. Ah, là-bas. Zany mahatonga anay reto mahita raha volagnina foana io. Satria ny masonay tsy aketo akany. Ndraindraiky raha teneninay tonga dia fanjoko fiainagnanao mihitsy. Raha teneniko avy eto tonga dia ianao mihitsy ilay nataonao afaka omaly mihitsy izy voateniteny eto. Dia verinao moa fa aiza ilay izy satria ny masonay eto ambavanay. Tahiny Jesosy ianao. Alléluia. Zany izy io raha lasana bavy. Amen. Dia eo matetika no mahadiso olona maro hoe izy io no magnaja an'Andriamanitra. Magnaja an'Andriamanitra fa izy tsy te hagnaja mpanompon'Andriamanitra. Mba fantanao moa fa zay mijoro eto io ka solon-tegnan'Andriamanitra miteny aminao e. Sao dia verinao fa zavatra tsotsotra. Ndana remarkeo fa matoa misy mpanompon'Andriamanitra goavana nisy olona tagnana jaina. Azonao ilay izy? Satria ny fahalebiazana dia mifindra amin'ny alalan'ny fifanajana. Fa misy olona na dia ataoko hoe hainy par cœur i Baiboly io, Genesis jusqu'à Apocalypse, fa tsy mba nisy olona mba najaina. Je dis jamais, jamais de la vie hoe ho lehibe izy. Adusany. Satria Andriamanitra ry havana dia miafina agnatina olona, miafina agnatina olona. Ka raha tsy hainao magnaja ny olona io, milaza aminao za fa ahita raharaha. Zany ange nanahirana ny Farao tsy nagnaja ny Mosesy. Dia jereo fa nisy karazana loza ny tranga noho ny tsy fagnajana ny Mosesy. Andriamanitra tsy niteny nivantana tamin'ny Farao fa tamin'ny alalan'ny Mosesy izy no niteny. Dia noho ny firegnan'olon'ny Farao sahirana tao izy remenakavy. Ka mba mandinia kely fa zay mijoro eto io matetika vesaran'Andriamanitra voninahitra, vesaran'Andriamanitra ositra. Dia rehefa miteny aminao zay ka hainao mandray an'igny tsy maintsy mitranga aminao lay izy. Alleluia. Maro amintsika hoa milaza fa magnaja an'Andriamanitra fa tsy te hagnaja mpanompon'Andriamanitra. Eo ny olona. Eo ny olona. Fa mba mitombo ianao manomboka androany. Azonao onana tsara le phrase resako anao indray mandeha hoe quand tu veux de l'eau va voir les robinets. Tsy possible aminao isotro rano ka tsy te halala robinet. Rano ihany ny ilaiko, rano ihany ny ilaiko. Anao zao raha vao mila eau vive tsy maintsy mila tavoahangy. Fa tsy eau vive ny eau vive raha tsy natao mise en bouteille. Ka raha mpanao tsinitsinina tavoahangy ianao tsy hihinana rano mandrakizay. Azonao ve zany? Ohatran'izay io ry havana. Ny robinet tsy rano fa kosa fantso nandehanany rano. Za afaka miteny zavatra ho anankiray ho anao, za afaka manova ny tantaram-piainanao. Ary za tsy samy mijoro eto alohanao eto raha tsy efa nisy koragna nataonay sy Andriamanitra mangingina tany. Isaky fotoana aketo reo, indray raha tenenina amin'ny olonao ny ana Jesosy, inona ndraiky raha ampianary, ndraindray tsy matory andro, tsy matory alina. Tahiny tompo anenao. Alléluia. Amen. Amen. Ary ndana moa remarkeo fa misy olona izy vignitry be koa fa izy vignitry miteny tsy maintsy tanteraka. Misy olona efa karan'izany mihitsy. Zany nefa eto tsy vignitry. Falifaly tsara. Dia alay vono ny fiantraikan'ny zavatra teneniko anao androany. Fa ho goavana sady ho tantaraina mandrakizay. Alléluia. Amen. Amen. Ka mba tongava ry havana sainay manomboka androany.
aoka mba homelo ianao fa misy zavatra eto amin'ny alalan'ny vavan'ny mpanompon'Andriamanitra. Aza mba mazatra mandray teny amina fahazarana. Fa zay reto vao miteny na sain'ny tompony teny zay. Zay reto vao miteny misy hery magnaraka an'ilay teny. Alleluia. Ka aiza ho aiza mba fahaizanao magnaja teny. Fahaizanao mba magnaja mpanompon'Andriamanitra. Tena tsy mamegnatra anao mba mijoro vavolombelona amin'izany. Fa mahatonga anahy hitanao mba afaka ampiasain'Andriamanitra io. Nisy mpanompon'Andriamanitra tagny najaiko. Mahatonga anahy mba hitanao hoe manjarinjary zahagna io. Misy olona tagny nanaovako investissement mihitsy, nanaovako dépense farany zay vitako. Olombelona io fa namoizako zavatra, na mafazako zavatra. Satria za teo ny voninahitra, ny falebiazana dia raisina ao anatin'ny fifanajana. Zay mahatonga ny Baiboly mampirisika foana hoe mba mafoy zao zavatsoa ho an'izay nampianatra ny teny. Satria amin'ny alalan'ny zavatsoa no andraisanao ny zavatra nampianarina. Fa io tsy azo amin'ny amenina foana zany. Amen. Tena ino nandraiky zika. Dia afaka maraigno izy lehibe. Lehibe zalahy viavy igny va izy nagnino. Lehibe. Misy secret ny fiaina. Amen. Io madame ko vavolombelo zay nisy fotoagna tomobile nay namegna olo. Tomobile. Atsika ndeha hividy an'ity toerana ty. Tomobile nay ro namegna olo. Ka be da be magntany ino secret, ino secret. Secret tsy ambony raha volamiko anao. Amen. Izy ko anao mahazony raha asehoy fahazahon-drahanao amin'ny alahady. Amen. Ndo hitsangana atsika. Amen. Vavaka atsika. Raha mba nahazo lesona anao teo tena mivavaha mihitsy tompo. Mba tiako hoe za zany mba hitombo ara-panahy. Regniko daholo hoe secret akeo. Sandrato ny feonao dia mba mivavaha ianao. Raha eo misaotra anao zay. Magnantegna zay tompony amin'ny fitiavanao anay. Magnantegna zay fa tsy tsahatra tokoa ianao agnisy soa ny fiainanay. Eto anatrehanao Jesosy no hivavahana, anomponay, hoentinay midera, hoentinay mankalaza anao. Tompo ndreton'ny olonao. Mangataka aminao Jesosy mba ho tantaninao, mba ho anehonao ny voninahitra ao indrindra Jesosy mba ampitoeranao ositra ao anatin'ny tsiraray avy. Mba ampitoeranao fandresena ao anatin'ny tsiraray avy. Tompo eto dia mitsodrano. Nizaniza miatrika ady, miatrika olana, oka ho mpandresy izy. Nizaniza tompo ao anatin'ny tsifisina, ianao amatsy azy amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina. No marary rehetra ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra mba manao asa, manao aktivité, tononoko ny fofonain'Andriamanitra ampahombo zay rehetra ataonao. Ho tahina manokana ny asan'ny tananao. Ho tahina manokana ny fivelomanao. Ho tahina manokana ny asa fanomponao. Raiso ny herin'Andriamanitra anangana anao, ho goavana, ho lehibe, ho amin'ny fisandratana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo. Mankasitraka anao midera anao zay. Decideza hoe miaraka aminawe Jesosy tsy ala marikitranao za zay no mety zay ny koa tsara fa mila nama decideza hoe miaraka aminawe Jesosy tsy ala marikitranao za zay no mety zay ny koa tsara fa misy namagneky za. Alleluia. Mazoto toerana vetivety ianao. Amen.
ka ny filazagna voalohany amin'ny alahady fête des pères. Amen. De faharoa ilazana mba hijanona vetivety ny mpanafaka azafady indrindra. Mpanafaka rehetra mba mijanona kely. De hoan'izay anao délivrance zany mijanona kely koa rehefa aveo. De azadigno ny fotoanantsika lakamisy zoma samby amin'ny 7 ora maraina. De amin'ny alahady moa efa fantatsika manomboka amin'ny 4, amin'ny 7, amin'ny 8, amin'ny 7 de afaka magnamboatra ny programanao rehetra ianao ao anatin'izay. Ndao agnatanteraka fanantitra atsika raisany ampelantananao ny fanantitra ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy matoky zay ary mino fa ianao de mpanao fanekena amin'ny alalan'ny fanantitra. Atolotray Jesosy zany fanantitra izany aoka mba hoekenao hoanitra ankasitrahana hitondra sosy fahombiazana ary fandraisena ho anay. Tahioko tompo izay matoky ianao amin'ny ampafolo-karena, ianao anampy azy, hiaro azy, ampandresy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mandroso atsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanantitra. Jesosy tompo no manolotra irano anadio ny loto rehetra ka fafany tapaony hevitra ranonaina tsara loatra mbola azony maniry azy Simba etu fane kotra Saita fidi chao de tetika Ranu naina Naina tsara lota Mula azri maniri azire Simba etu fane kotra Saita fidi trao de tetika tokoa. Vavaksika isotra n'Andriamanitra. Misotranao zay tompo, misotranao fanamasinao. Fa vita ny fotoana teto androany. Tsapanay fa nahazo hery zay. Mitombo zay ary ampy koa tompo zany mba hoentinay mitsakotsako. Manatsara, manova ny fiainanay. Ary eto tompo dia mbola mamerina hoe hotahina ny tsiraray avy zay tonga teto androany. Mitsodrano zay rehetra nanatrika an'ity fotoana androany ity aho. Ho feno fandresena, fahombiazana ary ho feno fijoroana vavolombelona. Amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra ara-manao hoe amen. Dia teneniny ny olona akaikinao manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Tahiny tompo daholo ary mahombiaza. Ziona Fresh in Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona Fresh. Ziona Fresh. Ziona Fresh. You were always fighting
toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana ambolo-madinika alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo, zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagandro. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 64